पावसाचे दीस आसात आनी हे पावसाच्या दिसाक आमी एक कमिटी करतले. लोक आमकां विचारताले तारे इतलो ते चार तुमची मुखार पावंडे कितें काय म्हणून. मुखार पावंडो आमचो पयलो पावंडो आसतलो 30 तारखेर मायाचो. दिस इज आवर स्टेप. आनी आमकां आशा आसा आनी आमचो उल्लो तुमच्या माध्यमाक की जे गोंयभरच्यान वी रिक्वेस्ट गोंयचे प्रेमी जे गोंया मोगी येता ते सोनवाराक 3:30 वरांचेर 3 PM एकठांय जात आनी तुमची ताकद दाखयात की तुमी कितले गोंयचे प्रेमी and how you are going to fight for this Goa. हांव गेल्ले कडेन सांगता आनी कोलवाची मिटींग बी हांवें एक सांगला की हो आमचो कोंकणी प्रांत. आय रिइटरेटेड हो प्रांत कोंकणी लोकांचो. आमी खंयचीय भास उलोवं, मराठी उलोवं, कोंकणी उलोवं, इंग्लीश उलोवं आनी खंयची भास उलोवं, बट आमी डिमांड करीत आमी कोंकणी लोक. आनी आमकां सांबाळपाक जाय आमचे गांव हे रावून आसपाक जाय, रावपाक जाय हे कोंकणी लोकांचे. वी वील नॉट अलाव द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर विलेजीस. आमी तयार नात टू बिकम आउटसायडर्स. हे आमच्या गोंयांत जे भाशेन हर एक प्रांतांत भारताच्या लोक आपल्या रिजनल आयडेंटिटी सांबाळटात तेच भाशेन आमकां जाय आमी गोंयकार आमची रिजनल आयडेंटिटी सांबाळपाक. हे खातीर गोंयकारांनी पयले जायते त्याग केल्यात. त्रिस्तांव ब्रगास पुण्यान आनी दुसरे आमचे फ्रिडम फायटरान एकट्या मुखार सोडून गोंया भारताचो भाग जालो. दोतोर जॅक सिक्वेरा फुडारपण घेवन त्याच्या बरोबर आपल्या दुसऱ्या संगातींनी ओपिनियन वेळार गोंय सांबाळलें. आनी कोंकणी चळवळी वेळार आमचे जसले लोक आसले आमचे बरोबर जाय लोक आसले. आमी आमची भास सांबाळली, आमचे प्रांत सांबाळले. अँड वी वील नॉट अलाव एनीबॉडी टू फर्दर चेंज हे आमचें गोंय. ही उतरां म्हणून तुमकां देव बरो करूं म्हणून. आनी कितें कोणाकय कितें इश्यू आसा विचार आसा प्लीज यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. सो तुमी 30 तारखेक आझाद मैदानाक लोकांक आपयला. 30 तारखेक सावथाकूय प्रोग्राम जाता. सो लोक पावतले अशें दिसता तुमकां. बाकीच्या वाठारांनी प्रोग्राम जाता गोवा स्टेट वरवी. जे दिस इज नॉट अ पर्सनल फाईट. दिस इज अ फाईट फॉर प्रिन्सिपल, फॉर डेमोक्रेसी and for truth. So याद दर तूं असेंब्ली दिसपाट येवं ना that is not an issue, but we will fight every injustice against any fellow Goan in Sattari or any part of Goa against whom you do wrong. जे तूं करती टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डा चेअरमॅन म्हणून changing the topography, converting hills. आमी आसा. We will fight you. We will fight you in the courts and we will fight you wherever we have to fight. लोकांचो तेंको घेवन. So, Vishnu Rane said that his government has not done any illegalities. All these illegalities are done by the previous government. How you look at this statement? I thought he was a part of the previous government. I thought his father was a long time the chief minister. So is he accusing his father of all illegalities? Was presiding over the governments? सांगता ताका विचार सांगा. आनी आज तो स्टेटमेंट काडटा की आपण इतले जाग्यार नो डेव्हलपमेंट झोनार हाडल्यात म्हणून. वी आर आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टान
त्याच्या बरोबर आणि 5 वाघ असले. समीर गोवेकर. समीर आमचे म्हापशेचे मिटिंग येयलो उलयलो आणि दुसरे दिसाक त्याच्या रेस्टॉरंटचेर FDA सर्च वॉरंट घेतले आणि काय वॉट म्हाका दिसता खंयचे पंचेचे तरी गोंय एग्जामिनेट तेच आसतलेच पण कोणाक करून समीरा केले. आणि एक दुसरो आमी केरी मिटिंग घेतली त्याच जाग्यार आणि पयली फर्स्ट लाईट ऑफ केली. आमची मिटिंग जावचे पयली कोण येलो आणि सांगपाक लागलो तुम्ही तुमचे लाऊड स्पीकर सिस्टम जे आसा ते काढात, रिमूव्ह दॅट. पोलीस आमचे ऑर्गनायझर विचारले अंडर वॉट लॉ आर यू आस्किंग अस. ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. जर तर आमचो डेसिबल लेवल इज बियॉन्ड द डेसिबल लेवल आमी सांगात, आमी वी विल नॉट गो बियॉन्ड द डेसिबल लेवल. पोलीस मागीर गेले. मिटिंग जाली, यशस्वी जाली. आणि दुसरे दिसा आमकडे येले की आमच्या नांव घेवपाक गरज ना की तेका धमकी येयली म्हणून की तुमचो ते शेड जे आसा न्ही ते काढात म्हणून. आणि तेणे तेमचे भयान ते शेड काडले. आमकां हे माध्यमाक विश्वजीत राणेक सांगपाक जाय तुमचे कितले कार्यकर्ता आसात जे इलिगल बिल्डिंगा आसात जेमकां परमिशन ना ऑफ टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड जे तुम्ही उद्घाटन करतात हेचेर तुमचे ॲक्शन कित्याक ना. वाय आर यू नॉट टेकिंग ॲक्शन अगेन्स्ट युअर फॉलोअर्स हू हॅव पुट अप इलिगल कन्स्ट्रक्शन. गोंयच्या लोकांक हे उत्तर जाय. वाय दीस पेटी विंडिक्टिवनेस आमचे लोकांचेर. प्रत्येक एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट इज हिज डेमोक्रेटिक राईट उलोवपाक आनी आपले विचार मांडपाक. दॅट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मच एज यू आर प्रोटेक्टेड एज अ मिनिस्टर. देफोर इतले मात्र समजून घे की आमी लोक तुका दिसता की भितलेच म्हणून. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू. वी आर अफ्रेड ऑफ नोबडी. फक्त आमचो वी आर प्राऊड सिटिझन्स ऑफ दिस कंट्री, प्राऊड गोवन्स. आणि आमचो कानून म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन. वी विल यूज एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल वे मीन्स टू फायट यू. हांव दिवपाचो प्रोग्राम खंय ना एट आय डू नॉट नो. पूण जे आमी आपयता लोकांक न्ही जे आमचे बरोबर आसात आनी जेमकां जाय फक्त नॉट स्टेज मॅनेज्ड प्रोग्राम जे खरे प्रेमी आसात गोंयचे प्रेमी आसात. आमकां विश्वास आसा हे लोक येतले म्हणून. हांव जाणा आणखी आनी 1-2 फंक्शन आसात म्हणून. बट इन स्पायट ऑफ दॅट वी हॅव ऑल दीस. आमचो म्हाका देविदास उगडास केलो की गेले ते वर्साक आमचे एक सिम्पोजियम जाल्ले, एक मिटींग जाल्ली. हांव उलयल्लो, आमचो बाब खलप उलयल्लो, एल्विस गोम्स आसलो, सतीश गुप्ता आसले. आनी हेच विचार जे आसात न्ही हांव मांडटा तेन्ना आमी विचार पडले हेज मुखार कितें काय म्हणून. आनी हेज मुखार जावन 6 तारखेर आमी हेज मुखार कितें तें आमी दाखोवन दिले. सो दीस इज अ फायट फॉर गोवा आनी वी विल गो फॉरवर्ड इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट इज आउटकम. सर तुमच्यानी टायम किती दवरला? 3:30 3:30. Any other question, please? Sangpata, anything? See, for the past 6 months, enough is enough has gone to different parts of Goa, all parts of Goa, all talukas of Goa. We have covered. Justice Rebello has addressed meetings
which have been called by people from that taluka, in Kankon, in Kolva, in Kalangud, Mapsa, Bisholi, Sattari, where was it? Keri. Keri. And everywhere the response has been overwhelming for this movement. We are not a political party. We are people who care deeply about what is happening to Goa. We care that after destruction of our coastal areas, it's going to the villages, and big projects are coming which will upset the demography of the village. And people in the villages have recognized, so they have come in support of enough is enough. Everybody says enough is enough. Aning sosung nezo. Amka aning asle development naka. We want Goa developed, but we don't want this kind of development which destroys our villages and our own ethos in Goa. So we are calling this meeting now on the 30th, which is Goa Statehood Day, for people to affirm their commitment to this whole idea that we want a restrained or a different kind of development. We want Goa's environment to be protected. So our call is given. We are not, as Justice said, we are not organizing buses, we are not organizing lunch, we are not organizing anything. We want people to come and demonstrate to the government that we don't want this kind of development which has happened over the past 4, 5, 6 years. We want a different kind of, our original kind of Goa. We want our environment to be protected. We hope the people will come. There may be problems, there may be rain, there may be difficulties, but this is our call to the people of Goa, and we expect people of Goa who have supported us at every meeting that we have gone to without providing buses or without providing anything. They have come. We expect people to come, expecting that they have also the love for Goa which we have. आणि एक 2 पॉइंट हांव विसरलो. I spoke about Swapnish.